हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपन बहुत बहुत स्वागत। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो आपण माने केमिते आशा करते समस्त बहुत भल थिबे। तो आमे आज फीस्ट करिया को हारिचु। फीस्ट करिया को हारिचु। एई 5-7 पिला अछंती फीस्ट करिया रे। तो हमर प्रिपरेशन देखंतु केमिते सब चाली छि। हम देखे प्रिपरेशन। तो आपण माने केमिते बहुत खुशी थिबे। आपन 2023 टा किपर करलाटी कमेंट जणाइबे। ओके, आपण माने के कोडी जीबो के कमेंट रे कहंतु। आपण मो वीडियो को आसी जेहेतु अच्छे नुआ नुआ आसुवे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करतु। ताको कथा बेल आइकन ऑल दबांतु और लाइक कमेंट शेयर प्लीज निहात करतु। मुटे भूलिबेनी। ओके, थैंक यू एवरीवन। जस्ट फोन तो स्टार्ट ही हमर वीडियो टी देखंतु। हमर प्रिपरेशन केम चल छी। से हमर गाड़ी जे चलाउ छथि से हम चित्तू भाई आ ये सरता भाई ये होचन विक्की पूरा बिलर चली छथि। बिलर चल छी बहुत बाटो अछि औरी जीवा फोड़ा पत्थर ना है ते धोइरा पानी बढ़िया बढ़िया धोदे फोन करे भलो पानी एसंती हम बिल एते बड़ बिल धान धान कटा सरी गाय भाई चोरुचंती एबे बग बसचंती। मत खाला माला बसी देखो तो कोट टाइप से नौ चली चल लाइक देखो कोइला मोर मी मोर मी जे देखी मोरिया ऊपर जो हमें बैंड गाड़ी नंबर किया तो जरूर पर नाडी जे स्टेज के पकड़तला का खणे पानी कोइला मु पर मी ब्लॉक करबी पेट गाड़ी के एठी हमर कदली पत्र एठी हमर ओटे कढ़ा मत एठी हमर तंबू रखा जे सहज रखे फाटी बसिया पई या हमर त गाड़ी चलो जदे टल्ली टाको हैंडल करछन और सेट पानी रखी जंती एठी पिया हबो। एठी हमर बेला झूला वाला रखा है छी। आ भीतर झूला भीतर तो हमर आंचन चिकन विकन अछि। आ ये जट कोडी सेट पूरा फाटा जागा हती अछि। आ एठी हमर खाई अछि खरा त भी होउछि के संभाळुछि। आ ए मझिरे नै ओटे तळे तळे ऊपर न जे कोई तो ना बाटा देखि ना देखि न आसी केते कष्ट चलो जदी हमर जे टॉली चलो जदी बहुत कष्ट हैंडल करछन तांको मु बहुत तांको थैंक यू कहबी। आ जे पानी तरक से बहुत कष्ट रे पानी को बंचै रखि छथि। आ जे पेलु छथि तांको मु बहुत बहुत थैंक यू कहबी। जे घर ना गाडी आसी ना तांको पई भी थैंक यू रहिला। से एत आसी ना तांको भी थैंक यू। से जे आसी ना तो अळसुआ से माने छथि तो आसु ना माने से माने आसे करे खाइ आगु आ किछि पई नै। आ जने गडुआ कहू मु हांडी दोती तो एबे अधा से पहुंच जाय छि उठे घर को। एबे आवरी ढेर बाटे कढ़ा आ खुसन टी रही छि। एठी रे हमर अजा चिकन बिकन रही छि। ये हो हमर कदली पत्र ये तंबू एठी बसा बसी कर टिके सजाया पाई ए बिस रही छि। देखंतु बहुत बाट एटा और जीवा पड़ियो हमकु। तो हम से माने बहुत कष्ट करछथि। आ दु चार जन आसी ना आते से माने आसोंदी बाट से मन ताले काली कहि नै ना बाड़ा से कहू आज काम अछि। आज वाला मोटा जानि नै खरा करछि तो अच्छे फिटनेस आसु नथिबो खरा करछि टिके। तो बिल मझिरे गोटे घर रही छि चाळ घरटे देखौ छी के हां मिसे ना आवाज से मिसी ना देखंतु घर रही छि। टॉली रो पूरा व्यस्त अछन चले बारे ये पेलियार व्यस्त। तो आगु चलो देखिबा कोन होछि नै। काय तो फाइनल में पहुंच जाय सही जगह को आपन माने टिके अनुभव करिवे। जाना होती गुंडची गाय या हमर पेलियर पूरा थकी गलेनी तथापि से सपोर्ट दोजनी हम टिके आ यार टिके टाटा कर दियो टाटा अरे से चले यार व्यस्त पूरा ओ तो गा टाटा टिके कर दियो। फाइनली हमें से जगह पहुंची आइछु। एटा हमर से स्पॉटटा तो ए माने सब ठिया आइछ पूरा थकी ले टिके रेस्ट करचंती। से त हमर पूरा पेली पूरा व्यस्त इमिति पेलार व्यस्त थिले हम से थकी जाय जनी तमे पानी दबा ना भाई पानी दबा ना टिके बे नीड़ा कर गा गुचा कोना ये
এইটা আমার সেই জায়গাটা যেটি আমার ফিস্ট ফিস্ট আমার আয়োজন করা হয়েছিল। তো আমি টিকে আমি সেই জায়গায় পৌঁছি যাইছু। এইটা আমার সেই জায়গাটা যেটি আমার ফিস্টর আয়োজন চালছি। আর সি আমার রাঁধুনিয়া ରୋଷେଇ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବେ ସେଟା ଖୋଲି ଖାଲି ପକେଇଲେଣି। ଏଠି ରମ୍ବ ବିଛେଇ ଦେଲେଣି। ଏଠି ବସା ବସି ହବ, କଟାକଟି ଯାହା ହବା ହବ। ଏଠି ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖା ହେଇଛି। ଇଟା ବେଳେ ଏଠି ସଜା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର ଚୁଲି ଖୋଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚୁଲି ଖୋଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଏ ତ କଢା ଜାଣିଛ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଇଏ ଆମର ଚୁଲି ଖୋଳିବେ, ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। ଓକେ ଆଉ ଆସିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲେ ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଏଇ ଦୁଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଦୀଘା ବିଘା ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲତେ, ପୁରୀ ଯିବେ ସେଇ ଚକ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ଆଉ ଯିଏ ସେ ତ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୁଲି ଫୁଲି ଟାଇପ୍ ର ଏଇ ଆଇଲେ। ଇଏ ତ ଅତି ଭାଉମା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲେ ସେ ମୋ ନାଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ଏବେ ରାନ୍ଧାରାନ୍ଧି କରିସାରିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଠି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଓକେ ତ ଟିକେ ମୁଁ ରଖି ଚାହୁଁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଆମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଆମର। ଓକେ ଇଏ ଆଙ୍କ ନାଁ ତ ଇନଷ୍ଟା ଓକେ ଏଙ୍କ ଆଇଡି ଟିକେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେବି। ଇଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେଣି ଏଥିପାଇଁ। ଓକେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେଣି ଭାଇ ମାନେ। ଗୋଟେ ଲଜିତର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆସିନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ଓକେ ତ ଇଏ ଆମର କାକୁଡି ଧରିକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି କାକୁଡି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ ଓକେ ତ ଏବେ ରଖୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆମର କାମ। ଆମର ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଗଛ ଚଢିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରହିଛି କଢାରେ। ଆମର ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କଟାକଟି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନିଷ କଟାକଟି ସରି କଟାକଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଠି ଜାଳ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଜାଳ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭାତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଜାଣିଛ ତ ରହିଛି ପାଣି ବୋଟଲ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଗଛ ଗଛ ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଗଛ ଗଛ ଡେଇଁଦେଲେଣି। ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ଗଛ ଗଛ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ଆଜି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ତ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା କଟା ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନସାନ ଜାଗାଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଠିଆ ଟାଇପର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଛ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଗଛର କ'ଣ କରିଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଛି। ସେ ଗଛ ଏତେ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ପାଗଳ, ଗଛ ଉପରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି। ସେ କ'ଣ କରିବି ଛୁଆଟାକୁ ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଫାଇ ଚଢୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପବନ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦଉଛି। ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଜ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆଇଲୁ ଆମେ ଘରୁ ପେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଓକେ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ? ହେଇଗଲାଣି? ହଉ ହଉ ଭାତ ଟେଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଲେ ମତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର କାକୁଡି, ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଦହି, ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଛି। ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଟିକେ ଦୂର ଟିକେ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ବିଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗ ବଗ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ। ଆମର ଗୋଟେ ଏତିକି ସାଙ୍ଗ ସ୍ପଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ 12ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଓକେ 12ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ସେ କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ପାଣି ଲାଗିବ କି? ପାଣି ଲାଗିବ କି? ଆଉ
ये हमारे द्वितीय रील्स किंग ये हमारे सेकंड रील्स किंग हमारे ये मो कथा मु कोन कहि मो चाचा मन देखछन्ती तो ये तो हम सेकंड रील्स किंग हमर सब्सक्राइब करे मत से बहुत स्ट्रगल करछनी माने YouTube पई मु ना बहुत स्ट्रगल करछ करी 50 सब्सक्राइब निजे निजे मागी देबो रोट वाला तो हमर एटे जति आमर फीस्ट के शेष हो जाइए तो आम बाहर घर को तो आम जो बाटर से बाटर पुणी जाऊँ तो आमर ये टली चलार पूरा अच्छा इमती टली चलाउं देखिए मुझे देखा आम टली इमती चलाउं हेवी ड्राइवर से मोर बहुत विश्वास है ये टली चला शिखी ये देख लगे इमित टली चलाउं पूरा 9 दिन रखुना किसी गाइज आपन को आम वीडियो केमिति लागला टिके निहाती कमेंट माध्यम रे जणेबे तो एतिकी कहि मु धन्यवाद दोउची देखिबे वीडियो निहाती कमेंट करियो और जो माने नुआ आछते प्लीज लाइक कमेंट शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करिके पाखर बेल आइकन ऑल दबाइबे ओके थैंक यू ऑल।